Hello guys, one tagas guys ha. Isa, dalawa, tatlong tagas guys, apat. Yan, sa taas yan guys. Saka ito, apat, lima, anim. Daming tagas guys, anim. Yan, sa taas yan guys ha. Yan guys, sa taas yan lahat ng tagas guys. Pati ito guys, sa taas. Saka ito guys. Okay guys. Ang daming tagas guys. Anim. Okay. Ulit. 1, 2, 3. Oh, sige kaya. 4, 5, 6. Yan guys ha. Ang daming tagas guys. Kailangan aksyonan ito kagad para hindi ma-damage yung mga material inside this coffee. Okay guys? Hanggang dito muna guys. This is DJ Freeman Vlog. Mabuhay!